Our Honorable Principal, Kumbui Academy. Now we are having a beautiful moment. This is lighting of candle. Please give a big hand to the light of education. Now today's guests are offering flower to the portrait of Jawaharlal Nehru. Calling upon Sir Nito De Burma, what IS Patlok Tuitu, Sir Kogon Kishore Jamatia. Nama, Ebakaba President, Sini Forum. Happy Children's Day. Happy Children's Day. Okay. তিনি ভারত হাকতর কোটি 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 ছাত্রর ছাত্রীর স্টুডেন্টস গার্জেন্স টিচার্স অসাল তামনি বাকি তিনি হাই সাল চিলড্রেন ডে খাইজাকা আবন তুই এই প্রোগ্রাম চালাই যাবে তো এবং ও প্রোগ্রাম পান্ডানি বিশেষকৈ শুধু চিনি ওর সিমিয়া ট্যালেন্ট আর ট্যালেন্ট কম্পিটিশন মা হাই মা তংজা খান আর ও কবাংমা সাসা খমপই তিসং মধ্য বিশ্রাম অবাই খাইয়ে বড় যে মুসামুং Bari dari camu, awal balakan sini bekau nangka. Sehingga terus saya mano, serai rokna sini bisma ni background, borok non sini bobisok, norok non sini tinang, norok kahangkai purikai, norok jadi ma paniko kahangkai kenakai, norok Cini, nongni sarsoni, dagi mana norok kahangkai, khanakai, norok thinango, keo doktor nai, keo engineering nai, keo ba best businessman nai, keo ba leaders, religious leaders, kabang macam ni society no. Kaham ke cungklang manai, jadi serai bunga bufani kok naya, ciri sarsuni kok naya, oh serai ni bobisot kurui, ma babu, bisa ke ciri guardian ciri teachers ciri okra semua kuno din hanya lama Hindi ini cuma pernya. Semua tahu rasta sadi mobile logo bisita tongdi খেলাধুলা ni bumung rui boy be hasauta tongdi aku kuno din cuma saya. Semua tahu sem pori mani loge resabda ni bersama ni তাই চিনি সাখাম তাই বো কাম কে তোরনেন বাগৈ ব্যায়াম নিয়া খাবা খেলা নিয়া খাবা চিনি বিভিন্ন যোগা जों थांगागा चिनि सारो काहाम दङ अनेक स्टुडेन्ट दङ गोबां स्कुलनि गोबां प्रग्राम लोग पार्टिसिपेट खाया फाइनालि नाया स्कुलाव थिग मथ' थाया जों नाय दङ बुमा बुफानाव फागिरो गोबां सा गाहाम सा खामियार माने साव
hostel tongnai strai rok khat par rok hujagi tong school time rok amai rok kabama chini bisemo chung jagi tong kaboni bagai chung tini nai salos samai mata nai Chacha Nehru Pandit Jawaharlal Nehru ek digit chungkhana ka bo khoroksa barrister khoroksa bo scholar খরচা বো জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি বো ভারত হাকতর যখন ইংরেজ রক শাসন খাইতম ও ইংরেজ রনি ইয়াংনি ভারতবর্ষ ন ভারতনি বরণ ফিরগই আনি সাকনি ড্রেস আনি মানি কক আনি হা আনি যে অধিকার ফেরনানি বাগৈ আজ ওরা বেলায় কেন সবা কতর খাইকা সবা কতর খাইও শুনে ন তিনি ভারতনি বড়রক ভারত হা কতনি বড়রক ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন মাখা 1947 সাল যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কা আজ ওরাও ন ভারতনি অমায় জ্ঞানী গুণী শিক্ষক শিক্ষিকা পাঙ্কা যতন আসুগৈ যতন কক খানসা খাইয়ে বরমা সাকাই ও বরং ন ভারত হা কতনি মন্ত্রী বখর রিনান্থং বন চিনি ভারত ন শাসন খাইনাই বন চিনি ভারতনি কাহাম নাইনাই হিनै সংজাগো অমাইকে মুজু খুমানি সালো जों दिनै TTADC हातनि बिसिंतै राज्य सरकार जेरकम पालायमानि हाय प्राइवेट स्कूल गबो हाके पालायमानि हाय तिनिनि हाय सालो TTADC तिनि खुमलং नुवायो कायसा कतर कायसा कर्म नि बिसिंतै पान्दा काहामकाय खायगा যারা পান্দানো जुगालिनाय बारो যারা দায়িত্ব গ্রাং অরণ মান্দাই অর জম্পুই খুমলং যেও আইএস তারপরে ওয়াচলক তুইঠো তাই অরণি চিনি প্রিন্সিপাল অফিসার তাই চিনি অর যারা তংনাইও বিশেষ করে চিনি চেয়ারম্যান চিনি বরমনা গণেশ দেব বর্মা অমাইকে চিনি এক্স EM ইনিয়াকাবা আইলিসিনি চেয়ারম্যান বরনি বিসিংকৈ বরনি চুবামুং যতনি চুবামুং नि बिसिंकै जों दिनै कायसा नायथख्लाय पान्ना ख्लायमांखा बुसकांनि सालबो चाचा नेहरू बिनि तांबुतां तांलांमानि बजे बाहायके बर काहामखा अमायके जों स्रोङै बुसकांगो जों आगक थांनायनाय जत्त जागानो चिनि रेजाल्ट काहाम खायनाय चिनि जत्तनो काहाम साइस्थ तनि ओइ जों बुसकांनि साल अमाहाय पानानो जों जत्तनो बरम रोइ पालायलायनाय एवं चाचा नेहरूनि जीवनी हायनो जों मानथौ होनै जों दियायलायनाय आसुक सावैनो ननै रसामुं मुसामुं ताइबो तंखो जे रसामुं मुसामुं पायासा नर केवता थांग्रि जत्तनो हामबाय चिनि चाचा नेहरूनो खुलुमबै आनि कगरम पाइगो belai-belai hambai sini